তাবুক ও নাটক বোমাহাই নাটক ওকে বরং বিরোধী দল বরং রুলিং দল ওকে বিরোধী দল রগ্ন খরাং মুঠুমা বাগিনো বরনি অমাহাই নাটক নি যদি বর তাবুক লুকুরনো সাখাই দं যদি আম সুকসে চায়ানি দं তাङै एलायन्स इंलाय दंलाय था कागै फाइसिदि नि बयलाय दङ जदिও बुवाग्रा बुवा सुइसु साका जे जदि बेसि लाइखान के जों दं यारखनो साका के ताबुथ जदि तामुइ एलायन्स नि दंखनि पाब्लिक दंनि सुमु मुख्यमंत्री ताव कामी कामी थांमा जागाबो डेली जॉइनिंग आबो जास्ट ड्रामा ताकाजन बरो काइसि किसु दङ 50 जन आइनि 50 जन तुबिनाय आ बरो बाक्साके जॉइनिंग खाइमोनु के बरने किसु बरो ए मोसांद्रब खाइमोन इंगा यांनि बरो नो गाड़ी 10 टा गाड़ी यांनि 5 टा गाड़ी तुबिनाय program खालायनाय একটা শু খালাইতো কক ত্রিপুরা নাইতংনাই খাপনি তাকতै बुखुकसं जतन लामसगो हायनो हाय तिनि ओं तं जरावो टिटिएडिसि इलेक्शन सामपावै तंखा आबोनि बागै कक ताबो नरनि थानियो गोबां मा सुमुं दङ लुकुरकनि आ सुमुंनो तिनि कगलामो कक त्रिपुरानि बिसिंतै जे नरनि कगनो सुनानि ने आं मा फाइका ताबो टिप्रा मथानि स्पोक्स पार्सन ताबो बरम गोनां आगिनि एमएलए राजेश्वर देबबर्मा सर बिनि तंथाइ नगनो मा फाइका जराबै बाक्सा रगजाक गोबां मा सुमुंतै सानो लामसुगो कक त्रिपाव ओमबाय कक त्रिपुरा खबर ताते बुकसं नरनि जे न्यूज समान मानि नरनि गोबां मा आपडेट ओंखाना जे बीसी इलेक्शन नि बागै सुप्रीम कोर्ट काइसा बार्डिक ओंखा आबनि या गलो ताबो जे गोरों जागाव स्टेट गभर्नमेंट नि फाजिनति बाहायनो बो कन्स्टिट्युएन्सी ओ बो माहाय बो सालो फाइनल डेट अफिसार अब हायरक सामनो रजाखा अब हायरक तिनेबो अंखर जाक ताबुक सुमुं गांकाय इडीसी इलेक्शन बाय बीसी इलेक्शन नि डेट मान्याखो आबो माननानि बागै ताम प्रोसेस ओंखा आबो स्राय खोनानाय टिप्रा मथानि ओंगैनो स्पोक्स पार्सन नि खोक्तै आबनो कारिबो चिनि नरनि गोबां मा सुमुं जे सरकार बाय एलायन्स दंमोन यागलबो तामुइ केस र खाइनै अमहायरकंलाय मा तंनानि नांखा आव हायनो कारिबो हायनो जे जागावो बीजेपी बाय टिप्रा मथा एलायन्स पार्टनर स्टेट दंमा यागलबो बुलाय तगलाय जॉइनिंग लाय मानि करम मथो आव हाय गोबां मा रनदरनि बसखौ स्राय खायनो बागै नांतिनि सादारो सर मिया जे बुबाग्रा काइसा पेज रखा बिनि फेसबुक रखा जे बेलायके कतर अब काइसा रिजल्ट गाहाम ताई बीसी इलेक्शन निबो काहे पॉजिटिव बो कक साका इनके अबनो सरसै साग्रादे मिया एक्चुअली नरनि जे बुबाग्रा बाय कक सालायकेना तामो का सुप्रीम कोर्ट पाइथाक जरा बमहाकिसा अपडेट दिते सर आव मतो कक बुई जे मिया बुबुग्रा चिनि महाराजा बो सुप्रीम कोर्ट जे जजमेंट बा डायरेक्शन मेन का डायरेक्शन मेरे माने जजमेंट 26 ऑफ February 2026 बुसकांनि 26 तारिखो जजमेंट नंगना फाइनल हियरिंग टे जजमेंट नंगना किंतु ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट नि जज रोक मियानो डायरेक्शन रखा जे स्टेट गवर्नमेंट टाइ स्टेट इलेक्शन कमिशन बरकनो जे बुसकांगो 26 तारिखो नो फुरफर वेटी एफिडेविट खाइनाय डिटेल्स पर प्रपोज मारनाय बु दिनो नरो इलेक्शन खाइनाय एवं आ इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन ताइ स्टेट गवर्नमेंट नो साजाका जे बुसकांनि एडीसी जाबुक जेटा कारेंट जे एडीसी बिनि टेन्यूर ओंखा 18 एप्रिल नो एक्सपायरिंग नाय 26 18 एप्रिल 2026 मंका ताबु प्रेजेंट नि एडीसी नि टर्म्स अप्रूव पाइनाय इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बरक प्रपोज मा खाइनाय असुक तारिखो जों इलेक्शन खाइनाय का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन ताइ स्टेट गवर्नमेंट साजाका जे जेहेतु एक्सपायरी डेट ऑन 18 एप्रिल 2026 गताबो बिसिंग नं टाइम मारनाय और टाइम नि डेट न बरक ओ 26 फेब्रुवारी साबित मा खाइनाय एफिडेविट खाइनाय गाबो सिमल्टेनियसली ताबुनि एडीसी नि इलेक्शन नाय ओ दायित्व आबुनि बिसिंग न विलेज कमिटी बाके विलेज कमिटी न आबुनि लगिबो मा खाइनाय के विलेज कमिटी खाइनि थांगिबो ओबो बाक्सन मा खाइनाय ओ दुइटा इलेक्शन न एक लगे खाइनेन बागिनो मियानि जे सुप्रीम कोर्ट नि जज रक आबुनो डायरेक्शन खालायखिया गताबु जों अबो साना थांगे बुबग्रा जे व्यवसाय थक दंनि आबो बेलायखनो तिप्रासानि चिनि बरकनि बिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स abono ki fili renani
কিন্তু অব ভায়োলেশন খাইজাক টংখা অব সাপ্রেস খাইজাক টংখা বা সুংনো ইন্টেনশনালি নো স্টেট গভর্নমেন্ট অব ডিপ্রাইভ খাই টংখা যে সিনি যে অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ যেটা কনস্টিটিউশনাল রাইটস যে সিনি ভোটিং রাইটস আবনো খরব খাই টংখা এটা ভোটিং বিসিনি নো গভর্নমেন্ট খাইনানি সুযোগ মানো আবো পার্লামেন্ট হোক লোকসভা হোক আবো স্টেট লেজিসলেটিভ নংতো অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন তাই লোকাল বডি ইলেকশন গেছিনি তো এডিসি এরিয়া মিনসিন তো এডিসিনি বিসিঙ্গন যে ইলেকশন নাইন তমন আবো খাই জায়গা যেটা নিনি এডিসিনি ফাতারংকা 3 টায়ার পঞ্চায়েত অবরক যত ইলেকশন খাইজাক দং ত্রিপুরা শুধু কোনো একটা তামো কারণে আবো বু উনকলগনি তামো বনি ওয়ানসুমুং তং আবো তো সুংদাবু সাইমাং খারজে লোকাল বডি গভর্নমেন্ট করি বলতে সুংনা ডিপ্রাইভ খাইমনি এসিনি চেয়ারম্যান করি খা সিনি লোকাল বডি কোনো উনকো গভর্নমেন্ট को চালু জনের মতন যে গভর্নমেন্ট তং লোকাল বডি গভর্নমেন্ট যেটা তো আবো সুনো একদম সারপ্রাইজ খাই তংখা করি খাই তংখা একদম ডেড খাই তংখা কথায় गाबोन बागै न बवग्रा हाईकोर्ट अब केस खलाइया हाईकोर्ट केस खलाइने अब पुरफार जस्टिस मालिया अब न फादर इंडिया नि सबसे हाईएस्ट जेखाने चुन चिनी जस्टिस मानो जेटा सुप्रीम कोर्ट आरा थांगिब केस खलाइने नांखा गा केस नि नमिया जे नि डेभलपमेंट खावबो जे 26 फेब्रुवारी बिसिङो नरक डेट मार सुनमा जानुनाय नरक स्पेसिफिक डेट मारनाय एफिडेविट खाइनाय बुदिनो नरक खाइनाय अब 18 तारिख अर्थात 18 फेब्रुवारी बिसिङो और 18 एप्रिल बिसिङो अब नों डेट मारनाय डेट मास साख्लायसिनाय अबंका डेभलपमेंट कबरटा बुबुक राजे मिया बिनि एक्स हैंडल बो खा फेसबुक रगर बिनि सोशल को डोमाइन नो बिनि प्लेटफॉर्म जेटा तंग और बो आपनो जानोखा बा आपनो स्पेसिफिकली बो उनको खलागिया जे कांग्रेचुलेशन के सुन भाइनो सुप्रीम कोर्ट न जेटा पॉजिटिव स्टेप ना मनि जस्टिस सुनो राय तमनि अबति सुन बरनो कांग्रेचुलेशन मारने एप्रिशिएट मा खैनाय ऑन बिहाफ ऑफ टिप्रा मोथा बा ऑन बिहाफ ऑफ बुबग्रा करे इंडिविजुअल बुबग्रा नो क्रेडिट कोनो और टिप्रा जो टिप्रा सा नि बिसिङबो वानसा नि बिसिङबो अपार्ट फ्रॉम बुबग्रा इंडिविजुअल हो पॉलिटिकली हो बा एसोसिएशन हो केबो टिप्रासर ने जे ग्रासरूट गवर्नमेंट खाने नि बेपरो केबो हेडेक निया केबो इनिशिएटिव बनाया अब साना थाके बुबग्रा फ्रक्शन बो लोनली फाइट का इंडिविजुअल फाइट खाइनाय तब एंटायर एडिसी निसिनि टिप्रासर न बो जस्टिस ननि बागिनाय जे लड़ाई खाइमनि जे स्ट्रगल खाइमनि लीगल फाइट अब माने जो जजमेंट अपेक्षाय ऑर्डर न अपेक्षाय नासिमनि पाइने नाइखा अर्थात अब सिजाखा जेटा पुरापुरी न मिया डायरेक्शन रेखा मीन्स अब नो जजमेंट न हरसिने 26 ऑफ फेब्रुवारी गाउन बाय बुबग्राना बेले हामबाय बेले खन खा कहाम ताइ सिनि टिप्रासनि हामप्रायनि बागै सिनि टिप्रासनो संसारो खरकटिसे तननि बागै नाय जे जस्टिस बागै जे फाइट खेमनि बुबग्रानो सं जतन खा कहाम ताइ खुलुमुं यापरो एवं सुप्रीम कोर्ट नो खा कहाम ताइ खुलुमुं यापरो आन बागै बुबग्रा बिनि सोशल मीडिया वो बसाका जाय ह्यूज विक्टोरी अवसरण थाके कैसा हिस्टोरिकल बार्डिक हिस्टोरिकल विक्टोरी ताई हिनिमानो लैंडमार्क जजमेंट दाउ मानसिनाय लैंडमार्क डायरेक्शन हिनिमानो सं दाउ जराबो तिनि जराबो अब लैंडमार्क जजमेंट टू 26 फेब्रुवारी वो सं माना दिगे थांग सर नों साका आ जे मानै तंगमनि को फियाबा और ताबो सुंथै दङ गोबांमा कक आनि बिसिङाव सुमुं आसायखा ताबो 2021 ससे ओ इलेक्शन उना तंगमानि गे ताबो 2026 सिंगाकाय प्राय 5 बছর ना 10 years ना 10 ओ जे 16 नि परे 16 नि परे 21 उना तंगमानि 21 उना तंगमानि इंलिया गे ताबो ताइ न 10 year हेइ न साव ठीक আছে ओ जे 10 year गैप खलाय तंगमानि खे माजरा तामो कारण अरबो तो बरक हास्ते हापां बा इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बो तो तामुंगि खलालिया अब कुल दगो चेयर जागलिया दादा আসলে নাই নি 2018 नो যখন और हा गवर्नमेंट हास्टेव सिनि अति पराय जो इलेक्शन का असेंबली अपुरो इलेक्शन बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट ऑफ हेमयागलो जत
গ্রাসরুট গভর্নমেন্ট যেটা ভিলেজ কমিটি যদিও 16 নং মানে 16 পরে সিনি এডিসি এরিয়াও সিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা গভর্নমেন্ট মানে যেটা লোকাল বডি গভর্নমেন্ট মানে ভিলেজ কমিটি আবার যতন ডিফাঙ্গা ফোর্সফুলি সিক্রি জাকা অঙ্গকা অনেক চেয়ারম্যান রং গরো আবার ডিফাং থাঙ্গা যদিও এডিসি ইলেকশন শুরু সে কিসা উসলুই থাঙ্গা কাছাড়ো করোনা রোগ বাকি গাইপনে করোনা নি বিশিংগপন দেশ লোকসভা ইলেকশন কা 19 লোকসভা ইলেকশন তো অনন স্টেট ইলেকশন তো ইলেকশন ব্যাপার মুই তো ত্রিপুরা বংখা কে এডিসি বংখা কে এই যে ভিলেজ কমিটি তো মেইন গ্রাসরুট আবু ডেভেলপমেন্ট খাইনে তামলে টেকনিক্যাল রিজন তো বা যেটা ইলেকশন ক্লেমে ভিলেজ কমিটি গব তো পুরাপুরি রেসপন্সিবিলিটি তো স্টেট গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট এন্ড স্টেট ইলেকশন কমিশন গাইডেড বাই স্টেট গভর্নমেন্ট যে পার্টি ইন পাওয়ার সারা থাকে বিজেপি না রাজ্য বিজেপি গভর্নমেন্ট সেন্টারও বড় কিন্তু সেন্ট্রাল নি কোনো আর ফাংশন করে ওই লোকাল বডি ইলেকশন কন্ডাক্ট খেলেন তা নিব গড় যারা বিজেপি গভর্নমেন্ট অনে যে পার্টি পাওয়ার ত্রিপুরা রাজ্য সিনে হাওয়া আবংকে বিজেপি রোগ নায়া যে সিনি ত্রিপুরা বখরকটি সমান সিনি ত্রিপুরা পুরাপুরি ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস বিনি ইলেক্টেড বডি বাই যে এডিসি ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ 587 যেটা কারেন্টটা এজ অফ নাও কাবন বড় পুরাপুরি না মানে প্যারালাইজ খাই তংখা রাং বড় সেইভাবে স্যাংশন খাইয়া বড় বা বাজেটও সেইভাবে রিয়া গভর্নমেন্টই নসুং অনেক কিছু খরংটি সেই তো দাবো যে রাংবো খুবই কম রবো এডিসিন অপরদিকে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইয়া টোটালি পুরাপুরি বড় অন্য একটা কনস্পিরেসি খাই তো যে ত্রিপুরা সরব ফুল তৈ নাই তার মানে গভর্নমেন্ট যেটা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে যে রাইটস টিনে বড় ডেভেলপ তামানথুং ডেভেলপ টাংথুং আবনি বাগিনো অবনি ইল ইন্টেনশন বর্নি ওয়ান সুকমা অজাগা রিফ্লেকশন দং আনবাগै বেলাইখানে অবশ্যই সাইমন যে একটা নেকারজনক একটা কনস্পিরেসি অর বিসিং দं স্যার আং যে খারামানি গাকে ও যে উনকো 21 নি পরে যে কারণ ফুনুকা বড় কাইসাংকে ও কো মিজোরামনি যে রিয়াং শরণার্থী টুমানি রনো ভোটার আইডি ইংবাইয়াখো আবুন পরে করোনা নি ফুনুকা আবুন পরে তাবুক লাস্টে ওকে টিটি এডিশন বখাকতে বিসি তাই 123 টা বাড়ির যাবনি আমনো রিজন ফুনুকা লিখনাও নং অবলে কবি জানি মানছ अब तफान दंथों आबनो इलेक्शन मास मा खाइनां ना इलेक्शन करके बाहायनां ना आबनो शॉर्ट आउट खाइनाय आबनो कंक्लूजन तुमनानै बुसो दिन नांनाबा जों सानो विलेज कमिटी तेसा बांग्रिदि जों सा आबनो सामु खाइनायले बुसो दिन नांनाबा खालायमांखमो गावर आबो खालाया जों दाबो जेटा प्रेजेंट जे सेटअप दङ सिनि 587 आबो तो खालायमांखमो के खालायना नांनाय बिला ना गाबो खालायमा बिसिं दिबो आबो तो खालायमानो के आसलके बड़ मुसुंगिया যে কোনো অজহাত ফুরুং তনাই যে কোনো টালবাহানা খাই তনাই অবনন সুংনুকি তংহা যেটা আসল কসকে বন থানিব যে পজিটিভ মাইন্ডসেট করে ত্রিপুরাসানি আমচা ডেভেলপিং থুং ত্রিপুরাসা ডেভেলপিং থুং আবু বরক নাইয়া নাইখাंके বরবো তো খিরখিরিং ঘুমলে গতানি বুবো গরালে সুপ্রিম কোর্ট থাংনা কমবা অমনি বাগে গে তাবো কেস খানে বাগে সুপ্রিম কোর্ট থাংন তাম প্রশ্ন ফাইয়া বুবোরা আবনো তাবুক আসুক 10 বছর দাসা লাই থাঙ্কা আবনি পরে বর্ণ ডেট ডেডি নিয়াইছে সাইটং কোকে বর্ণি উপর তো বেলাইখানে কনসিডার খাইতো মনি কালাইও যেটা আবনি বাগৈ সরকারর কোনো ফাইন বা কোন একটা মাজরা নি কিস করিবলা কগ কোর্ট যে কেস খাইতো মনি বব ন আনো সামা হাই থাইনো নাই খাইনাই অমহাইগতো मा हाय हाय दंता केबेल गे आबो हाय जे दंमानि जे रिजल्ट 26 तारिखआव ताम मानि मानताय शुधु इलेक्शन डेट नाकि अন্য কিছু প্যানেল আবদর আইননি এক্সপার্ট উনি বড় ফাইনাল জাজমেন্ট টাঙ্কে রনো ইলেকশন কমিশন বা স্টেট গভর্নমেন্ট ন সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য ওয়েটিং মার্ক হয় না এমন কোনো করিব একমাত্র ইন নর্মাল প্রসেস সুপ্রিম কোর্ট যেটা খাইনে নাংনাই আবো বরং তো এক্সপার্ট লনি ব্যাপার বরং সেইভাবে ন জাজমেন্ট রনাই যেটা जों सानमानि सानमुंनबो বিচার খাইনো তো ডিরেকশন রকা মিয়া কাজে আবো হাকেনো জাজমেন্ট তো ফাইনেসিং হোপফুলটা আও gai tabuk nai nei khangke BJP bai Tipra Mothani halogo oiko Alience tonglai mani ya golo suduno se edisho government tong Tipra Motha nei somboto bongni je kama je karon
nung to abo te sa salia ba je edisi tangi election khalia bisi election tangi khalia hai deba inga abo hai nugui tongmani bisingo nong ni je halok oro bo bolayo oro kasulayo oro flag sogokni case layo o je tabuk jemon khumulungi je halok khumulung ota ge o je kathalaya ngi tongmani o je case ngi je case ri je manglai tongmani obno apply himpano busuk khatungnani babisa phasing norni halokni bisingo bo hamlai thaya nugui tongo tai case khali se nor kasini bisingo case khali ma tongota o halokni busuk duration tongnai busuk bus kango je lukurok om hai inglai mani tongmani yagulo phano lukurok je kaham ngi nyai abo hai kono imang nugui jaman of course tami imang nugia tongra ba sung to imang nugui no rasni khlayo chini borokni hampren bagai bubugrane bu imang tongo gaboni imang no sung hamjago ai imang no sung bai thango khangke muk thango khangke chini tiprasa baruki hala munista jonojati gusti bat panchoti prihondi joto tiprasa entire tiprasa indigenous population boroni all round developing manai socio-economic sabli pingnai all filon developing nai area one developing nai kabono puitu sawino sungto bubograno logiri bo bubograbo abono nasigino bini political exercise ba work ba khlaito gaun bagi singda buchi thai jeta norok salado যে শাসক দল বিশেষ জনজাতি হিনি সকল জনজাতি যেটা মোর্চা নেরো এমএলএ বো তং মন্ত্রী বো তং এমডিসি বো তং সালসাদা বড় ভিলেজ কমিটি ইলেকশন মা খেনে খেনে হিনি নাই ডেপুটেশন রখানাবা চিফ মিনিস্টার সাকা ইলেকশন কমিশন থান ডেপুটেশন রখা অরবো তো শুনো না খাবাই খুবাই যেটা খাইনেনি তো হাঙ্কাবো সামুংবাই বে নুগো যে ডেমোক্রেসি প্রসেস পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বিসঙ্গ পিনি প্যারাফিরিবো টঙ্গিনো যেটা খরংটিসা নাঙ্গো ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট जों नुग्लियाब्लाबो ताबुक जेटा जों जेटा हालकनि कक सागानो हालक तो जों काहामुंथोंआबो नायमिनब्लि जों तो पुइला एसेम्बली इलेक्शन जों बीजेपी बाय इलेक्टोरल एलायंस जों बासाया परवर्ती समय पॉलिटिकल डेवलपमेंट का बरक चिनि मुभमेंट डेमोक्रेसी मुभमेंट फाइने बरक একটা ইন্ট্রুসেনশন বরক শুনে ইনভাইট খাইনা হক দিলিও যেটা বুবাগ্রা হাটাই কতর আন্দোলন খেপ্রু যে আন টু ডেট হাঙ্গার স্ট্রাইক যেটা প্রশান্ত বাগে হাঙ্গার স্ট্রাইক খাইছিনাই আমরণ অনশন যেটা আবো খাইনা থাংটিনবো দিলিও নুই বার তালাং খাবনো সামু নুকাবা দেশনি হোম মিনিস্টার নুই তালাংলে হোম মিনিস্টার নুই তালাংখা আজাগাও এগ্রিমেন্ট নিবাগি নাই যেটা সিচুয়েশন তৈরি খা যেটা সিনি নাইমুং সানমুং বুবাগ্রানি যে নাইমুং সানমুং जों सेपारेट स्टेट बा स्टेटहुड आ जागा स्पेसिफिक मेंशन खाइ छायाबा नंथों ताइ बाद बाकी बाके डेभलप खाइना अन फर्म बाके डेभलप खाइनाय अ कंगनो होम मिनिस्टर गोसिका बुबुग्राबा पार्टली आबनो ठीक आसे आप तो अमबन खाइग्रेडी प्रासा एकड़ जरफन तांग थांग्रेडी আর আবন অর্থ হবে যে গ্রেটার ত্রিপুরা স্টেটহুড ডিমান্ড ইয়াকরি রেখা খিবি রেখা আর কোন ফান উল্লেখ বকরে বুবুগ্রা তো চিনি ফাদার মুভমেন্ট খানেন বাগিব আবো আনসুক দং বাট as of that point of time abo chung nukha je sini preparation no ekta step forward tanone bagino moti prasa accord ba tripartite agreement dorkar accordingly home ministry ni kono official no jeta swayang home minister present Amit Shah present so o tripartite agreement sampurno ba completing unka abono sanatha ke a tripartite agreement jokhon sign ba meeting go আপাতত ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার স্বয়ং কল খাইনা হাজাকা বো প্রেজেন্ট মাতঙ্গা ত্রিপুরানি চিফ সেক্রেটারি কল খাইনা হাজাকা বো প্রেজেন্ট মাতঙ্গা আবন পরে বো দাবুনি যে ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ব্রহ্মনা বিকাশ দেববর্মা যেটা দাবু বিভিন্ন জায়গাও ত্রিপুরাসানি কক সাইতঙ্গ অজুহাত অভিযোগ রইতঙ্গ কে ববো নিজে নুঙ্গি মা তালাং বনম নুঙ্গি তালাং থাংজাকা তাই চিনি তাকাইছে শরিক দল আইপিএফটি নি মিনিস্টার ব্রহ্মনা শুক্লাচরণ ওয়াটে বব মাথাঙ্গা তা অনন্য ডিগনাটারিজ কি লিডার্স বাফরু আরো তঙ্গ তঙ্গই আকুইনো আবো এগ্রিমেন্ট কমপ্লিটিং হা গারো তাম তাম খ্লাই নাংনায়া করো সাকা সুনো সাকা জাগাবো 6 মান্থ জরদি নর কোনো মুভমেন্টটা খেলি সে মুভমেন্ট খেলিয়া 6 মান্থ কোনো আপনি যেদিন সয়ং আবন পরে 6 মান্থ দেখাই না ত্রিপুরা মঠানি কোনো জাগাবো ত্রিপুরা রাজ্য মুভমেন্ট খাইমা করে একদম solidly sing abon ekdom honorably sing abono dignifiedly sing abo maintain theka je
কোনো মুভমেন্ট খেলিয়েছি ত্রিপুরা মথা হব তো ইতিহাস নরনি সোশ্যাল নরনি যারা নিনি প্রেস মিডিয়া বা মিডিয়া ফ্যাটার্নিটি ইয়াগব বা নরনি মিডিয়া হাউস ইয়াগব আব কোন কুলু ফনুমাঙ্গাল যেটা ত্রিপুরা মথা আবার ভাইলেশন খাই বা মুভমেন্ট খাই আ পিরিয়ড টু দিউ কোর্স অফ 6 মান্থ হ্যাঁ দা ইনকা আবার একটা ইনস্ট্যান্স ঘটনা ইনকা আবার পরে 6 মাস থাকা 1 বছর থাকা 1.5 বছর থাকা দাও 2 বছর কাশি নাই তো তাবুক যারা সিনিয়া কগ্রে মানে দেশনি যারা সরকারও তংনাই পার্টি ইন পাওয়ার আছে আপনি ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া তাই আপনি লগি তংনাই আপনি স্বয়ং মিনিস্টার তংনাই প্রেজেন্ট চিফ মিনিস্টার তংনাই বরকসে উলুট পালুট কক সাইতংলে কে বরকসে সিংবাই আননেসেসারি কক সকে সাবরা সবকা সাব সকে বিকাশা আরো বনি সামুখুম নুগিয়া বনি কক bai কক সামু মিলিয়া বলাই তকলাই বরক থাঙা নাই ওকে সিংকে বুজাক তংনাই আর जों बरन बुजां बरे खुलुम तंनाय हायजों सिनिबा राजनीतिखौ अच्छा मिया रैली खलायका पीसफुल रैली माने खुमलंनो तंखो सांग नारदि नै वाइटिए ब्लॉग दि बखाक्ति के आरो आइ नु आकै सु मुंथांलिया ताबो बुनि ओगे जों त पीसफुलनि बागैसे रैली खलाय आव आंगाबो बरो उसगांगा थाङै तामजानि गो खलायका एमन दङ बरो निजिनो बनि अफिस सकनाय बन निजिनो बन अफिसनि फातारावबो कायसे गुसु तामनाय फ्लैग रो उंनाय बुनो दुसरनाय आप्तिबो गतनांनि मानो आगिरागो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अब हाइनोका तबे डिटेल्स आवरनो काहामके सब आपति गतना जड़ित हामिया सामु जड़ित पुलिस प्रशासन तो बरो फाइंड आउट खाइते इनका जों असय सरासरि खाइमानि जाया तबे এই সমস্ত হেড পলিটিক্স অমহাই ভায়োলেন্স পলিটিক্স আবন आं एगेंस्ट आबो निजिनि दरफां खाइके आं आबो मुंसाव सर आइ ताबो सुमु कथर दं नरक जे अबा हायनाय तंलाय मानि निजिनि एलायन्स पार्टनार दे बिसिङो न स्टेट तंनाय बाय एडिसि तंनाय स्टेट अफ मिनिस्टार तंग एडिसि अफ खमदाति तंग आबो यागलो नर अमाहि तंग हुगाकाय पार्टी एलायन्स दे बिसिङो से आबा हायनाय तंग हुगाकाय नाटक सारा आबो मुंसाया नै कक्सिल चाका आगिनि सीएम राजेश्वर देबबर्मा थांनाय सालकिया सिगां बं जीएमपी नि पान्डाफुर ताबो अ नाटक बमाहाय नाटक हुगाय बरनो बिरोधी दल बरनो रुलिं दल ओके बिरोधी दल रग्न खरां मुथुमना बागिनो बरनि अमाय नाटक नि जदि बरताबो लुकुरंनो सासाय दं हुगाके निनि आरो बिना कग्न कुबैजा नाय ना जदि तातालगे तामुइ ताताल बसाय दं राजेश्वर बाबुसं अनेक कक्रों कक बाय सावि बरनो कन्फ्यूज खायनो बरक दा बुकालिया बुंना कक्रों मन आबो आबो सेंग्रा दा एरेंदा आबो सोंनोगो ओके आबो ऑफिस रक सबायजागो हाय सबायजागो आबो के सेंग्रानि नक दाबो कागजनि नक रकनो सगिरिया नबली माने नाटक के आमले एदां हायजा याबो आबो नाटकिया आबो बास्तव किन्तु सोंनायो जा आबै तांथों भायोलेंस तांगा जों पीस रेली रमियासिनि युटा उनको दिनि वाइटिएम रक आबो न प्रोग्राम खलायो जेटा जों पीस नाय पीस रेली खलाय फुनो कानाय गाबोन सिगां जोंनि जेबो कक साका नरक सरिक दल जोंथ' तेसा सिगन पार्टी नरक बरफ कटर पार्टी हिनि सानाय र बा नरनो मेजर पार्टी अर्तिफ्राबो के नंग लिडारशिप गवर्नमेंट तो उनके अमहाय गतनां ढका तो स्वयं चीफ मिनिस्टार बट एकदिके राज्यनि हेड का पार्टी निबो नि तीनटा पार्टी नि मिलि वइ चीफ मिनिस्टार उनथ उनके स्टेट चीफ मिनिस्टार उनथ उनके बट बिनि सरिक त्रिपुरा मथानि लिडारशिप बाय बा इनि आईपीएफ टी बाय आसुगैनो और समस्त कोनो किछु डिफारेंसेस तो हंके आबरन तिनै सल्यूशन लामा उतुगनानि बा उद्दुगनाय माखुमले गाप्ति उद्दुगनाय आछुंटा आपिल बुखलायगा आपति गतनां तो हंके जे हाजामार रग प्रोग्राम गतना रंगिए देबा गाबुर पुर आं तो एसे स्पोक पर्सन पार्टी नि सागा ओमाय गतना आबो कायमया आबो अनएक्सपेक्टेड साबा बाहाय खलाय एबं आरो थांगिनो हर चुआं नंलायनो गवानो जिरिखगलायनो के त्रिपुरा मथानि खुनजु दङबा खुनजु खना कांके आबो गुंगो वासिसु आपति इंथांमनो काप्ति इनभाइट टाखले जेटा भायोलेंस इनभाइट टाखले भायोलेंस इनभाइट माने तो पिछने अनेक किछु कारण ननफनो बुकुसिरा साका नंगानो हामिया सानाय ते कायसना आं बुकुसिरा बो आबो जाया हनाय काबा हेकनो जरसबो क्लास थांगो संघर्ष होंगो हेड थांगो गाबरनो टेकफुली जों जारा पलिटिकल अंग खायने रक प्लेयार रक बा पलिटिकल पार्टी रक खूब चिंता भाबना खायनाय जिपावो बाके पीस शांति तनिना बाके डेभलप खायमनाय all segment of population entire Tipra jani boro ni bagi जों काहा वानसुगिनो तो पार्टी खलायो गाबारे वानसुगिनो पीस एनश्योर मा केने डेभलपमेंट बो जों सेबाबे न ग्रेजुअली जों डेभलपमेंट जों पिक्चर जों क्लियर के श्रामी माति सेनाय के बरो खुसिंगनाय बरो जेटा एक्सपेक्ट खलायो एकटा गवर्नमेंट नि थानिबो एकटा पार्टी नि थानिबो सेबाबे बरो बरोनि एक्सपेक्टेशन फुलफिलिंग नाय
কাজে কি নাসিকি जों পলিটিক্স मा खायदो স্যার অরনি যে গভর্নমেন্টটি টংনাই যে পার্টি বাই যে এলায়েন্স সিং ওকে মিনিস্টার বতং আরো মিনিস্টার মানে তাম্বা মন্ত্রী সভারই সদস্য মন্ত্রী সভা তাম অহংকাঙ্কে বড় সরকারনি যে কোনো সিদ্ধান্ত না হানাকে বড় কক চাপ মা চাপলাইনাই বড় কক মা সোंनाय ইকে তাবুক বই হলাই টংলাইখা निजी सरकार सिद्धांत नामानो प्रतिबाद मा खालायो जेमन रोमान स्क्रिप्ट सानकांके जायगा आंदोलन मा खालायो ओ पशुबन्त प्यालेस कक बानायखे बर मन्त्री सभाव कक चाबलाया दा ओ मन्त्री रक ताम खाइतं तिप्रा मथानि मन्त्री रक ताम खाइतं ओके जे यां सिनि आंदोलन नुगो बिसिङो के ताबो सालाया तंखा ना सालाया तंखा लुकुरक साइबि याङि तंखा नै बुइ ताबो खलाय तंखा ता के तामनि गभर्नमेन्ट नि बिसिङो बा निजिनि बिसिङो फातारके आलादा दांलाय तंखा आइ बिसिङके सिरिं के जे जागाबो पाब्लिक रक अबनो बुजिया माने ओरोमोरो नांलाय तंखा देराय तंनाय तो ताबो पाब्लिक रक नुबलाय बोलाय तंनाय रक डकुमेन्ट तंनाय रक कक्सि जाजांनाय रक केस जाजांनाय रक हेला इनके ताबुक अरबो नोंताम हनै सानाय जे कौ ब्रा उत्तर थाइजों साइबे क्या जोंबा तिब्रा मथा साका चिफ मिनिस्टर मिटिं नुंदि आईपीएफटी न सह तिब्रा मथा न सह आसुकदि आसुबिनाय जेन अरे परे याते लिगिसिके याते कोनो दांगा हंगामा याते केबोनि प्रति केबो आगाद केबो खलायाति के नायथके श्रामिति सेनानि बरन मखलाते खुम्बुबार हाके नायथक सिनि চেহারা নজতং কুম্বুবার হাকে নাইথকনানি সাল হাকে চিঙি তংনানি তাল হাকে চিঙি তংনানি যত চিং তাল সালন নাইসিকে খুব নাইথক যাগো খুমনো নাইথক যাগো আবা হাকে সাধারণ জেনারেল পাবলিক সুনো নুনামু সুঙো সিঙা ভাই ইংথংনি সিংলে তিব্রা মথা সেগে সাগাতে গুবুন পাতিরো খালায়া বড় দল খালায়া হাকে তো সিংলে তাম খাইনিবা উল্টা বাগিন তো সুঙো কক মাতি ছাও গাবো কোনো নাতো গিয়া বড়নি ওয়েলফেয়ার বড়নি কাহাম আবনো মানসুকিনি সিং তো সিকাং বেরানো আবনো বুজুই কক ছাও যেটা বুবগ্রানি কক বুকনো जों কক ছাও বুবগ্রাবো মুজুং যাগো বুবগ্রাবো সময় হেড কক ছাকাবা ব যখন কোনো কিছু কতনাঙ্কা ববাসে কক ছাও ছুরো ইন্ডিয়ানি কক সিমিয়া বাংলাদেশে পয়েন্টছে আরো সিনি বড় কক ছানাই তঙ্গ যারা রিলিজিয়াস লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি ইভেন হিন্দু বাঙালি নুপুরে যখন অ্যাটাক খাই যাগো আবন বাগে বসিনি বুবগ্রা কক ছাও ব তো গ্লোবালি সে চিন্তা ভাবনা খাই ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স নি অ্যাপার্ট ফ্রম ইন্ডিয়ান পলিটিক্স বন ইন্টারন্যাশনালি ব কোনো জায়গা কোনো কিছু বরকনি এগেনস্ট কোনো কিছু হাঁকে বরকনো বরনি জাস্টিস বাকি বরনি হামপ্রাইন বাকি ব স্ট্যান্ড কব তো গুবই অমত গতনা আব তো কোনো সামজা গিয়া স্বয়ং চিনি বুবগ্রানো আব খরাংটি সাও স্যার ইয়াং উল্টা নং যে পার্টি কঠোর হইনে এলায়েন্স থাংলাইকা আ পার্টিनि যে হেড বনো তাবুকে পান্ডাও থাङैनाय एमनखि आक्रमण खलायो एडिसिनो जतनि एडिसियोबो गाय आबनो कारिबो निनि ताबुक जे आमाहाय कक तासारि अमाय कक सारि केस ओंनाय अमाय गाकै जे उ तैसा बलंनि बर आसु तंखसां राज्यबो बलं बरक आसायनाय साम्प्रदायिक कक साव हनै तिप्रा मथन टार्गेट खाय सासाय दंमोनि बिसय ताम सानाय नों मुख्यमंत्री जे बरक हेड बनो कक साय दंखा नंका बरनि स्वयं बिनि बसकांगोसे त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबल त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरनि जे स्वयं बरनि बुकुर खोगि खिबनाय तबुर खोगि खोगनाय ताय कबांखे फुनुगिरनाय नायनो आपटिके साइतों हंके नों नवासोगि नायजे बिनि चीफ मिनिस्टार ब देश और राज्यनि से ब होम मिनिस्टार देश और राज्यनि चीफ मिनिस्टार हंके बिनि बसकांग साफर आबो नों अगेंस्ट के बतामो केस नाली अब केस न जाबो कि माने बिल मन्त्रि सभानो तो बन कंट्रोल खायो डेरोगेटरी स्पीच ब नारगो इनफ्रेंच स्पीच नारगो जेटा राज्यनि ल एंड ऑर्डर नि उपरे खतिं मानो जेटा वायलेंस इनवाइट इंगो बा बरगनो वालेना सलायनि दांगा खायनि परिस्थिति तो एखाने बागिनाय आ बासन बिसिं दिन अब मदद खायजागो बा उंगो बा सिचुएशन तैरि खायजागो आ जागाव इंडियानि ल दङ बतांगा आले आबोनि एगेन्स्ट नालिया बनिजेबो आरो इनभल्विं दङ खमनो अंको खालाय एंटरटेन खालायो अंके आबोनो बो एक्सेप्ट खालायो अंके गाबरक तो इंडियानि पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ त्रिपुरानि पॉलिटिक्स सोंनुका और अनेक बार न सीपीएम सरकार दङ कांग्रेस दङ जुट सरकार नुखा ताउ बीजेपी नि हाबं मुन सोंनुइ दङ के अमाय कुनु सब मन्त्री रक चीफ मिनिस्टर अपति कक सामनु गेले अमाय बो साउ जेटा बो
যে রোমান স্ক্রিন ব্যাপার বা ফরেন কনস্পিরেসি দङ आं तंसा ओ रोमान स्क्रिप्ट भागे जनगणनि मेन्डेट रोमान स्क्रिप्ट ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সরক নাইও কক বড় কক সানাইব কক বড় কক সাইব নাইও ओंखाय आबरंथ बुझिना नङाबो हा आबरंथ बुझिना नङो गाबोनो सोंथिनि सिनान दरकार जे अबति কক सामनि एकजन चीफ मिनिस्टार হ্যাঁ আবো বেলাইখেনো আনএক্সপেক্টেড বেলাইখেনো মহানামা সিংসা একজন রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার এইভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা সমিতি ও জনসভার মাকে কক সামনাবো বেলাইখনো ত্রিপুরা রাজ্যনি বাকি ক্ষতিকারক কিন্তু ডেমোক্রেসিনি যে মেজরিটি মাস বি গ্রান্টেড বা যে বড় রোগ নাইও আপনি বাকি নাই বত ওয়েলফেয়ার সমানে বত উরপার চিন্তা ভাবনা মাখে নাই সব বড়নি সানমুং নাইমুং অবন रेस्पेक्ट मारा थाय ऑनर मारा थाय मन सेंटिमेंट और रेस्पेक्ट मारा थाय अब बो एक सिमनिस हिसाबै खलाय इया बट निरपेक्ष भाबे से बिनि रूल दङ नांगौ बो जिनिस खलाय आनि त्रिपुरा तेबो प्रोग्रेसिव नै आनि त्रिपुरा भागे तेबो डेभलप नै बिनि जराव बो जते किछु बरनि वान सानमु नायमुं न दखांके आबनो तो बरक सबसे एप्रिशिएट खने दा भागे बिनि तमुंसां बिनि रूल सिमनु गया राजनीतिक भावे गोबां কক सायो मानो जेमन एडिसिओ बुनि सरकार चलित बा बरक रांसाव आबो अभियोग रैनो मानो बा रमनादि तिप्रा मथाराव थानसानि কক सावैनाय जेकुनु बरक न तुबि तंखा तिप्रा सानि কক सावै आबो राजनीतिक কক उइनि मानो किन्तु ओ जे थ्रेटेन्ड ओ माके जे हजाग्रमानि सिकिरिमानि नाइ दंगला याकारगला गाभायरक मुख्यमंत्री सामान करनो न ता কক फिरक आमा हेबो साजगै दं आबोनि यागुलो ताबुक रोमान स्क्रिप्ट बर आखै साइ दङ ओंखाय ताबुक ओइ जे गोबांमा जे इस्यु तिप्रा सारनि हामक्राय रंजाक नरखे एलायन्स टपिफाना सानै दङ आबो लकुरक नुगै दं फियामा तलाव कायसा सिदा कमेन्ट्स गोबां खेर नुगो बर गोबां खेर फुन खायहरो जदि आम सक्सेस जायांगै दं ताङै एलायन्स इंलाय दंलायखा कागै फाइसिदि हनै बयहलाय दङ जदिও बुवाग्रा बवासि इस्यु साका जे जदि बेसि लायखांके जों दं यारखनो साकांके ताबुथ जदि तामुइ एलायन्स नि दंखनि पाब्लिक रनि सुमु तामु इन्टारेस्ट दं खारो ताइ तामुनो नासिलै दंख तामनो माने बागि मा दंलायख अबनो जत्तनि मेन कतर सुमु ताबु त्रिपुरानि पॉलिटिक्स तांगे सिं त्रिपुरा सर बक्स दङ वानसापो नों मन त्रिपुरा साबनो वानसापो का बरग माने रथंले एप्ति सावने कोहट किसु बिब्रान्त बरग मुनसिनि बिसास क्लेब बुबगरानि पपुलारिटी जद दिन कथां दंनाय आबो अंके 10 नि बागि हामियांनाय बसिनि बरग बजारा बुचिया चिन अवान सुकमन जागा वान सुमा काहामयांके बेजाल दं अरनि वानसारक चिनजे मेजरिं थांगा पॉलिटिकल पावर बं थानिका सिंगाबनो कुसलके बाहायके खलायनाय मानखमो थांनाय 2023 गोबां सीट बासना थांदों जों डिसाइडिं फैक्टर मालिया किंग सिकिं मेकार मालिया गाइडिसो पावर दं होनबानो हा जोंआबो चिन बरन डेभलप खालामनो तानिके फाननि ब्यापार दं पॉलिटिकल पावरनि ब्यापार दं आनबगे जों एडिसिनिबो मोर पावर एम्पावरमेंट खायदिनि खरांथि हेतो ऑन द अदर हैंड गाबन बगे तो मो कुशल किंतु अ दाबि मानताय सकले साबरनायबा अब तो बांग्लादेश इंडियन सरकार से बेले बांग्लादेश सरकार अमेरिका जापान नि चाइना रेगलागले इनके अ जागाव जे वानसारक बोदाव बिजिबि खाय दं बरले चिफ मिनिस्टार जों दंहा एमएलए बो गोबां दंहा अ कसारो बेसारो जों फाइट खाय नांगौ जे चिन बरनि सार्थन बागै इन्टारेस्टनि बागै इनके जों दाबो दर्ज पेशेंट टीचिं मा दङ चिन बरनि ओइ इनकनि अ अमित शाह संनो प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र दामोदर दास मोदी न बुजोगि दे तिमानो अबरदि कि चिन दाबिनो केबंgi तनन बागै त्रिपुरा सार बहायनो ओ वानजि चिफ मिनिस्टार रक बाय वानसरक बाय मिलुइसे सोलिउइ तङ जटा दाबुक्टार रे रखांगे चिन पार्टीज इंटरेस्ट त्रिपुरासन इंटरेस्ट नायले बर अबरताम बुसियां खबा कबन बागैनो दर्ज बुबग्रा नासिं दंगर खाता सुमु नासिं मा दंगर का ताकिसा नागरेडी ताके नागरेडी ओ सानथाय तो आरो सिबले मानथाय तो बर जखन नानि हागे तो ताइ बादा खायमल देमन सिक सिदिल साना थांगुरो बाहायनो आपरो टीयूजेस अरनि आपरो कांग्रेस नि स्वयं स्टेट प्रेसिडेंट से अब ओ उनको अशोक बटास हां रक्त बन्ना भयबे सिक सिदिल হবে না नो सिक सिदिल আপনি কক সাকাবলে গো হ্যাঁ রক্ত দেব তব সিক সিদিল দেব না অকগ্র আ সময় কংগ্রেস বিসিং রাজ্যনি কংগ্রেস সাও মানে সিনো সিক সিদিলতা মানতো সিক সিদিল রিমাংলাক অকগ্ন ইনি দিল্লিনি অর্থাৎ আপনি প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী ন মেসেজ হইতো কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ন সিং কনভিন্স খাই করন বাবে অন্য লামাতে ইন্দিরা গান্ধী নানি হনিনে সাপুরকে বড় ঘুমকি বড় জায়গা দমকি বড় জায়গা সুদি পঞ্জমা কুপুর কাহানি খানাও
অসুখ বর্তাইস আবাই পরিবেশ তৈরি খাই নাই বলে চিন্তাও গাবন বগে কুশল পলিটিক্স মা তংনাই বলে না গাবনো চিন ত্রিপুরাসে বলে তাবনো নকরি ফাইদি তাবনো খাই ফাইদি হ্যাঁ ভাই আসে গেদা রাজনীতি চলিবা কুশল টিমা তংনাই অমরে जों তিনি হামক্রাইমাই একটা হামক্রাইমানা বাগিনো কুশল তৈ বুবগ্রা পেশেন্ট নাই দङ हायसे तामना पेशेंट बगासो धैर्य सरंखबा फाइने राइट टाइम जों राइट डिसिजन आनिता आबो जोंनो साना नांबा किन्तु सिगाङाव राइट टाइम राइट डिसिजन आइ मिया गोबां मांखा जों बहुत फाइट खालायगासिनो बर' नाना समय नायना रोङिया जाना समय जाना रोङिया जों किन्तु ताबो जों कुशल पलिटिक्स खालाय दं बसकाङाव एडिसि इलेक्शन बुबग्रानो पुतु खालाय खाइचा लाइसापनो ताइ चिनि बिसिङाव कुनु अरे परेङिया तै जतनो स्तुबदि बिजेपि खानेरो फाइदि सिपिएम खानेरो फाइदि फाइने फान्डदि जों तेबो क्राक नाय बुबग्रानि हा यागनो तेबो रागरेदि अबश्य दा वानसन दरकार सरकार तो 5 বছর এডিসিও সরকার খাইমা ওলব বিজেপি সরকার করি হিঙ্গে তেকে সরকার ফাইনে দিল আপনো जों বিজেপি তাম তংনাবা হ্যাঁ বাক্সা দাও বড় না সিপিএম রফানো ও नि जितेन बाबू बार चिनि दाव एलुफि बा बो सिपिएम नि बो पलिब्रुनि सदस्य ताइ उनको थाने रगो विधानसभा बर बाय जों आतादके बर खुसि मुता हेदा बर मुसुं जागुलि जों कक्सान जों मुसुंया किन्तु सिपिएम तो जोंनो आइन पास खालाय रिमेयाबले सिनि दाबि साबि रिमेयाबले दाबो सिं आनसलिक दलका जे पार्टी सिनो दाबि रिमानो दिल्लीव पावर तो माने राज्य देश सरकार चालुगो इंडियानि जे गभर्नमेन्ट तने जे पार्टी बाबायनो जों स्ट्रेटेजिगत भाबे जों एलायन्स बांगोबा बबे कासे कासे थाङो माथाव माने बसकां सालाबो जदि मानखायना हाना के आबाय मांगनाय किन्तु अनेक स्ट्रेटेजि अनेक फर्म तৈরি माखायने जों आन बगिनो थानसा माथावनाय थानसानो ते मारागिनाय 5 বছর সরকার চামা ওলবো সেরকম বড়নি মকল খিকলাই মাইয়াখো কমা চাকরি তলাংনা মতলাং মাইয়াখো যে তাই তেবো কবাংমা বুবাগ্রানি যে ইমাং সামানি লুকুরক পুইতো চামানি नुग्लिया नै ताव बीजेपी जागाव जों थांमानिया जागा जों थांमाया के बरले रुना हिनते रिया प्लस अब साबले रिया हसा द बुबाग्रानि इमांनो पुरन खाया द बरक खिपुरसिदि केबां दंले साबाबो ओ बीजेपी राव बरनो कक्सा बरनो किनाबो बरनो जामाबो मबो जराबो आबो तो चाया बुबग्रा सानमुंनो नों सोरिसे दाबो रखांगन फुल फिलिंग का बस नों बाहायनो नों बिजेपि तो हंगे तिप्रा मथानि सुप्रीम बा तिप्रा माने फाउंडर जे थाम नायमुनो रखांगके विकास देब्राव संताम खतिंगनाय बिमल चाकमा संताम खतिंगनाय परमुरियां संताम खतिंगनाय ताके ताम कमते मतिप्रा रेमुति तिप्रा ताम खतिंगनाय केवन खतिंगनाय करिबले रखांगे तिप्रा मथा सानका आंचलिक दल जों पावर दङ देश जों रखा विकास बाबू संकी विमल चाकमा संकी प्रमोद रियांग बाबू संनी रामपद जमते संकी दिल्लीव अमित शाह सं होम मिनिस्टार कमाय थाङो परे नरेन्द्र दामोदर दास दि प्रधानमंत्री कमाय थाङो परे हाफोर दा बर रनाय तिप्रा रायजोनो तिप्रा सारन हामग्रेन बगै सिक्सिदिल नि एम्पावरमेंट हाफोर दा बर रनाय तिप्रा मतेनि बरक तो कक न रोमान स्क्रिप्ट इंग्लैंड बगै हामजगे बखा बिसिनो तमन जे सारे ग्यांग तो हबले व्यक्तिगतভাবে আমনে চাজাকে সানে সরাসরি ইনকা অতুল দেবরাম ভাই রামপদ জমাতিয়া তাই বাদ বাকির বুখা বিসিংকে রোমান স্ক্রিপ্ট হামজগো আর ইয়াং সাকাকে পেপলারাগে সারে গিয়া দলবো সারে গিয়া বন্ধুই ধরনের পলিটিক্স খাইতো হবর বড় সালসায় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই খরংতিছে ফিগাবলে বিকাশ বাবু সং প্রমোডিয়াং সং এই সমস্ত আইডিওলজি তি প্রাসন হামপ্রেন বাগৈ দাবো প্রতিবন্ধকটা বা হিন্দার খাইতমনি বা অবস্টাকল খাইতমনি বাধা খাইতমনি ব্লক খাইতমনি ইনকা বরকसे बीजेपी रगले बसकांनि एडिसिओ हानि हाय 125 एमेंडमेंट फुनुगवानो तिप्रा मथा ताम फुनुनाय जों सानि दंले सिनि तिप्रासा एकर्ड होनदों 125 एमेंडमेंट दाक्ति सिरसिदि इलेक्शन सिगां रिमाखरे सिरसिदि बर रियांगा बर आबनो फुनुगे बर मुस बंगा लॉलीपॉप जों एडिसि पावर फाइगांगसे को सिक दिलिसनाबो आरो नर स्टेट पावर केंद्र पावर ताबो सिक्स दिल दाबि माना थांगे बुट माना थांगे ताबो से सिगां से पास खाइसिदि पास खाइमाने को विलेज कमिटी इलेक्शन से बर खाइगराया तिप्रा सानि हामप्रे एक बिंदु नाया बर हाइसे बुकुबासिनि रां पुसे किसे मिसा 5000 10000 1 लाख 2 लाख रुमा बाय जावबा नों बीजेपी सरकार फाइबर मानि दं सिन तिप्रासा आगे सिबिएम नमलके मायदबा बर दाबो आफ्रु लामा सनामि काबो बर खुमुलुंग बेबेन बिल्डिंग टा कलेज खुलो हाबो सिबिएम नामल बंखा तब सिपिएम नि समय ते बुंनानै कक तंगनि बर खायन बगे सिनि बर जाजगले सिपिएम नि सरकार नरि रेखा गताबो नों फाइम परे ताम खायने कक समरो
nini bijon document kok samorok habono nung tam bai khlaili ama tabuk to borok মন্ত্রী এমএলএ हमरक ni borok no sawo buno durniti kok borok se durniti o klaijak borok to sumokol nuk tong ba ni kok ang tai sa nang sini ba ang saka ke bor bukha dukho nangnai ang jotono hamjago jagao basa kinai tomung jaga kahamo tongi nai jotono Tipra develop khenne boi wansudi suru Tipra bagi tang ba onobo develop khlai je kono community develop ya tola klaijak no hangke sakati sadi boroni hamren bagi khlai বিজেপি বসকংনি 2026 ni election o 2828 330 naraknai 330 naraknai ni abono borong sa maiko tabo norok Tipra mothane bosok akai tong jehetu existing nor government ti tongo borok koda komi kha bariya tong borok bo kok bai saragi tong tabo 330 naraknai borok Tipra rajani context aba alada je sapano sadi asung mane jaden ke tan bagai borok asik kiri jakaba বিভিন্ন চাল চলা সতরি খাইনে অন্য জায়গা রাজ্যগো খাইকা Tipra পুরাপুরি কমপ্লিট হাকে 2021 বড় ফাইমা কমলে সর ফাইমালি হাইকে जों जिनि सेकेन्ड लार्जेस्ट जों लाखम 13टा एमएलए फाइकला कम हेदा हाइके जों मै की बरक तानबो इलेक्टोरल एलायंस ও লোকসভা আসনসে ববগ্রানি নগসে প্রার্থী মারা কাবলে অনেক কিছু স্ট্র্যাটেজি যাব সিনেমা দে শক্তিন বাগে না ববগ্রা আপনি স্ট্র্যাটেজি কে পলিটিক্স খেলে কেবল ক্ষতিন বাগে কিন্তু আবো सबते Tipra bai kaham gatabo kong kaning je singmani je bor 28 be 28 bhage mane bor borok si tong 28 bisung 28 se bor hari nai ulta kok sai tong ha ke singke dabo 28 be 28 se podista Tipra Motha tini ni salo as of today dabo Tipra Motha ni borok जों kaham kone assessment khlaiga je 25 ta ni le जों 28 ni bisung 25 ta le sining da winning position to inga hoyto buskango abo 28 pun thangmon sini 28 ulta ang thangmon abo inga tobo जों saya dabu je 28 sini karon chini report a jaga phayako dabu ta ek maso जों election declare ke abo ni pore abo 28 ta kano abo borokno jo gona devata ro na decide kene gaw jagale जों tini jorati sini basa asugoi जों basagoi जों saimon যেখানে বন ইলেক্টেড মেম্বার এমবিসি দङ थांनाय जे बासना आरो थाङि बुबुग्रा प्रग्राम खालायनाय बरक सिने जनसमुद्र हनो बांसो गबाय बरय बर नखसका आथुकरि जों सावै जे नाय थङि मोहायनो बरक न सुनु गजे जनसमान आसक जे आथुकरि हायनाय थंजा बरक मुख्यमंत्री ताव कामी थांमा जागाबो डेली जॉइनिं आबो जास ड्रामा ताकाजन बरक कायसि कुसु दङ 50 जन आइनि 50 जन तुबिनाय आ बरन बाक्साके जॉइन खालायमो borne kisu borok hai musang drop khaimon inga yangni borok no gari 10 ta gari yang 5 ta gari tuine program khlaine একটা শু খালাই দङ borok no o motharoni borok no একটা চিকন বুদ্ধি বাই বাখা সবাইনি আসলে বনি যে খাইমন আবো जों একটা ব্লক কমিটি খাইমন जों borok বাই হাইকে borok जों ওরা 28 তারিখ সেপ্টেম্বর যে আষ্টবল গ্রাউন্ড অর্থাৎ থামি বিবেকানন্দ নি borok হলাই চিন্তা আষ্টবল গ্রাউন্ড गासबल ग्राउंड तो जों borok तो पुरु बुसु borok बांनाय आगरतला से फ्लाडेड नखा borok बाय हायदबा किन्तु borok और खलायदे या जों चेलेंज खालाय थामोने borok खलायका रवीन्द्र भवन बुसकांगो ओ लामा किसु सिगुन साबो आबोसुन जे borok पुंगलिया गरनो जे borok जों बाय जनगणनि यो borok नि समर्थन borok अन हारिजा borok मरेल डाउन थांगा ताम खाने रां पुसे किसु तो प्रोग्राम खलायका दा पॉलिटिकल अस्तित्व तो फ्रो नांगन बले हाइनि चिफ मिनिस्टार स्वयं गुरुगुरी मातों लाख कोटी दिदी नै ताबो बरै खर्चा खना लाख कायसा माने मानरि तंबायखा लाख कायसा मानि तंबायखा नि रगो मिया रगो बास्तव नखला रगो फाइ बाखा नुबायखा बा ताइ गुबुन जागा रगो गोबां मा स्किम न तैनै ताबो प्रचार खलाय तंलाय मानि आब्रकले नि मकल बाहाय बीजेपी सय डेभलपमेन्ट खलाय खान्दि आं न सावने सिम्पल क ए जे थांनाय बिहार इलेक्शन रगो जत बुरि रं थाने 10000 गखलायगो फिक्स अकाउंट हाब्रे बुधमाना बागे बिहार राज्य आभाके बरन ठकुर सिनि बुरि बुसांग थं चला बुसापांग थं मासु तैतो 5 বছর बागे इलेक्शन बरक जयु 10000 টাকা के आबनो 5 বছর के 1 বছরে 365 दिन 365 दिन नंगाबो बाके भाग खाइनि ओ 10000 न एरपरे 365 दिन में 5 न पूरण खाइनि কয়টা দিন কে ডেলি বসে নং রাংমানো কলেখা 1 টাকা ফনসে নং মানা কালিয়া जागो ओंका 1 টাকা হসে नों साल रांमायानि 5 বছরनि 10000 টাকা नों बाहायके
buddhwanu ko ba ke borokno 10,000 ri rekha ari ba kham 10,000 bichibi rekha bola nini jonogonni resource nini jonogonni income je rajyo cholibo ar rangno borok sikum sake 1 টাকা 15 riya no salo aboni bagai जों बुजिथाय दं हिसाब अंक भाग बुझे नांनाय अंक बुझे नांनाय जुग बियो गुण भाग बुझे नांनाय इनके आबो जागा बुझि जों बसकांगो जों डिसिजन मारनाय हतार के इलेक्शन बसकां फाइनाल 10,000 no एसे नों बुद्धु हंके आउन परे नों अपशासन निनि सरकार बहुत कोटी कोटी टाका रां बरक आत्मसात खायनाय जनगणनि रां देशनि सम्पत्ति नष्ट खायनाय अबन बागै जों साबधान मातंनाय अन बागै बसकांगो आपति धरনের একটা फंडी मंडी बहुत কিছু ত্রিপুরাসনি বুটমানা বাগিনাय म बीजेपी शयतान चालकी राजनीति खायमनो अ शयतान चालकी राजनीति जों बुझे नांनाय 10,000 नि हिसाब नुमा खायनाय 5 বছর निनि आवबाय बाख लायके बुसुं मान नों साकसांनो हिसाब खायने दि अबनां तिनि निनि मेडियानि बिसंति साव जे 10,000 no 5 years दे बছर 365 days इनके 1 year आवय 5 ए गुण खायके कय दिन ओ 5 বছর ओबै नों 10,000 बायके ता पाइजोगदि 20,000 बेटा पाइजोगदि 25,000 बेटा पाइजोगदि 1 लाख बेटा पाइजोगदि ओ पाइजोखांके जों सिनि बखरक फालाम खालायनाय सिनि लाइट फालमा खालायसिनाय देश अपशासन फायनाय देश खुन खारपि फायनाय देश लुटिनाय पुटिनाय जद किसुंनाय अबनो बाधा खायने थांगाके शुधुमात्र बुबुग्रानो एकमात्र ननो progressive state खायमनाय डेभलप state खायमनाय बरकनो बसकांगो सामुं काहाम फुनुगिनाय बरकनि सा लोंनाय नखसाका तुगिरि तालजों माके सिनिति प्रसारक बहायनो अबाके कथां तंनाय मलब्रुमब्रुम खबर दाते बुकुकजों गोबां मानरनि बखानि सुंमुं आं खाख्लायाव सुङै मानखा ताइ कक फिरमुं मन मानखाना हनै ताइ कुबनि कक सुना नांमनि र कुबनि पार्टिनो बसुङियानो अमाइकेनो अ खेबनि ककलामनो ट्रायव तना नै आंनो कक रो सानो बलाके हामबाय जरमन बागै नाइटनो रंबो हामबाय नरक चिनि पानो फैसि पाइथेनाय म अरनो ननि बखानि ककनो सुनियाका सैतो खुलुमबाय